Hello everyone, my name is Regina Sucita Azaria. My name is 11/2019-02-115. And this video for final exam interpreting. And this is the video pidato from Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, greeting of peace to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. I respect the chairman of the EPR, DPR, MA, and leaders of state institution. I respect the coordinating ministers of the Advanced Indonesian Cabinet Ministers. I respect the chairman of the Corruption Eradication Commission and the KPK commissioners. I respect the chairman and members of KPK supervisory board. I respect the governors, regrants, and mayors present. I respect the activists and fighters anti-corruption, honorable audience. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Developing an anti-corruption culture and growing of sense of shame in enjoying the result of corruption is an important upstream in preventing corruption. Anti-corruption education must be expanded to produce future generation who are anti-corruption, but building a system that closes the opportunities for corruption is also the main key. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Our government institution must be continue to increase transparency, increase accountability, simplifying work process and service process to the community to minimize opportunities for corruption while improving the quality of service to the public. Government effort to reform the licensing sector and the public service sector are important effort to minimize opportunities for corruption. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. The sectors that are directly related to the interests of the people, many sectors that affect the business ecosystem, especially
UMKM are the main concern of the government. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. The government is trying hard to carry out structural reforms on a large scale, overlapping regulation, and we will continue to trim complicated bureaucratic mechanisms and procedures that are complicated, which is then supported by the use of digital technology, such as audition, chat, procurement, and other application. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. For the chairman of the KPK, the reform of the system that we are currently carrying out definitely requires the support of effective supervision. Both are carried out by internal supervisioners in government institutions, external supervisor involving several institutions outside the government, and also by inviting public participation to oversee the work of government officials. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. The professionalism of law enforcement officers has a very central position in both prosecution and prevention, but the orientation and mindset in the monitoring and law enforcement must be directed towards improving governance and preventing corruption. Enforcement performance is not measured by how many cases are found, but how to prevent it in a sustainable manner so that corruption doesn't happen again. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Efforts to eradicate corruption require extraordinary persistence and consistency. It takes extraordinary orchestration of togetherness. It prevents it. It takes innovation and systematic work to close opportunities for corruption and requires fair and consistent action to take action against the perpetrators of corruption. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam,
tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. I hope that with systematic steps from upstream to downstream, we can be more effective in eradicating corruption, more effectively eradicating poverty and reducing employment and making Indonesia the developed country we aspire to be. Even though the electricity at the KPK goes out, the eradication of corruption must not be extinguished. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. So I close this speech. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. So that is for my video from Translation Speak Act Mr. Jokowi, and thank you for watching and bye.